So Bambag Wayan, thank you for joining me this evening. I've been working with Wayan for about a year and a half. I met Bambag recently with skills in music and translation, so this is great. So thank you very much for being on this call. Thank you for inviting us, Jason, and thank you, Wayan, for being here. Well, thank you both. Ya mau ini Mas, bilangnya terima kasih udah ada datang gitu mau mengomongkan musik. Ya, saya juga sangat senang bisa kerjasama dengan Mr. Jackson sebagai Presiden Universal Linguidrom. Kemudian kepada Mas Bambang, teman baru saya yang sangat membantu saya dalam urusan translate gitu. Ya, siap. So, okay, Jason, he's saying that he's happy to be with you and to be on this video and trying to make the video of music and expand on music knowledge. Excellent. So I thought we would take a couple seconds to explain that this is the four-note system that Wayan and I, with you now, have been talking about. And I'm holding an example in Hebrew of 4 letters that we use to apply to 4 notes. And with the 4 notes and 24 different permutations, that's how we start the Universal Language Room. And then we highlight the beautiful music, in this case, Bali, Gamelan music, within the Universal Language Room. Oke, jadi dia udah ada contohnya di kertas notasi untuk musik per 4 not yang dia tulis di bahasa Hebrew, bahasa Israel. Nah, kalau kita bahasa Yahudi ya, Mas ya. Nah, itu dia sudah membuat itu. Nah, sekarang dia mau, Jason, can you continue? Yeah, so this is what Wayan and I have been working on for a year and a half. Now we're going to go to level 2 with a new video from him and his students of interacting with the permutations and creating their own melodies and really showing that they're enjoying Universal Language Room and then learning their own language and their own unique script and their own unique gamelan, beautiful music. Oke. Jadi Mas, dia mau dengan notasi itu yang ditulis mungkin dengan bahasa dan simbolisme Bali yang bisa dengan adanya permutasi notasi dari bahasa gamelan dan untuk bahasa dari musik gamelan yang bisa diarahkan dengan 4 notasi ini yang bisa juga ditulis dengan bahasa dan simbolisme sendiri, Mas. Ya, saya sangat tertarik dengan apa yang Jason sampaikan melalui Bambang. Saya memang sedang concern juga untuk hal tersebut karena ini merupakan warisan budaya orang Bali. Ya, lebih spesifiknya warisan budaya orang Hindu Bali gitu loh. Hindu banyak soalnya ini Hindu Bali. Gitu. Ini warisan Hindu Bali. Kan ada di Jawa, ada Hindu Kalimantan, Haringan, ada di Sunda. Saya concernnya ke warisan budaya, konteks musik dengan notasi ya budaya Hindu Bali. Itu nanti yang saya kerjakan untuk tugas ini. Okay. So what he's going to do is that what he wants to sort of expand and keep the tradition of specifically Hinduism in Bali. Mm-hmm. In Indonesia, there's a lot of style of Hindu. There's Javanese, there's Borneo Hindu. So what he do is specifically Hindu in Bali, and he's going to translate that to the music, and that's just specifically for the island. Beautiful. This is our goal, is to have a universal component that someone who's Jewish in Memphis can relate to Hindu in Bali, and then we can learn our own unique Jewish music and learn the unique Hindu Bali music and go from the universal to the particular rich traditions and come back to universal and go back and forth. This is an exceptional part of our program that we're developing right here, right now. Okay. So
Jadi Mas yang dia pengen katakan juga bahwa dia bahasa musik itu bahasa universal. Yang dia ajukan itu bahwa semua kayak Jason ini kan dia Yahudi dengan bahasa Hebrew, dia bisa melakukan musik, dan ntar ada orang dari Afrika juga dengan bahasa dan simbolismenya sendiri. Nah, yang dia pengen ini kita semua connect dengan musik, Mas, dengan bahasa itu. Terutama si Jason kan orang Amerika yang Yahudi, yang semua orang Amerika itu tahu bahasa Yahudi, gitu. Jadi dia mau mencoba menemukan semua lah dengan bahasa musik. Ya, saya mengerti apa yang Mas Bambang sampaikan gitu lah. Ini kan karena saya belum tahu bahasa Yahudi, jadi saya berat berpikir untuk menerangkan anak-anak gitu. Saya terlambat belajarnya itu gitu. Untuk bisa, makanya saya tahu program seperti itu. Untuk kedepannya saya mau belajar. Saya dulu belajar, baru kepada kasihkan anak. Kira-kira. Okay. Yeah. Okay. So he's saying that with his the symbolism of the Ashkara and the language of Bali, he wants to do what you want to do, which is like doing it in Hebrew, and he's going to do that with the video, the next video. Fantastic, fantastic. So I think at this point I want to say thank you to both of you. This is through the Bridge Institute. Website is ulr1.com, ulr1.com. So we get our funding from great supporters. And it's just a pleasure and a blessing to work with you, Wayan, with you, Bambag. I'm looking forward to a great partnership. Okay. Dia bilang terima kasih udah bisa bekerja sama dengan Mas Wayan. Dia juga bisa dapat funding dari orang-orang yang berniat untuk melestarikan budaya musik di seluruh dunia. Jadi terima kasih sama Mas Wayan. Nah, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik di masa depan untuk melestarikan musik Bali, musik Israel, Afrika, dan seluruh dunia. Oke, terima kasih kembali juga saya sampaikan kepada Mr. Jason ya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya dalam konteks program Universal Language Room. Jadi saya juga merasa senang dan merasa terhormat diberikan kepercayaan untuk ikut bergabung dalam program Mr. Jason ini. Gitu. He's saying that he really appreciates you, and it's an honor to work with you, and he will try his best and do work with you with the music and all. Wonderful, wonderful. Thank you very much. And thank you, Bambag. Thank you for the translation. Thank you for the guidance and helping us bridge that gap. We know we can do it with the music, but now you've been very helpful as the link to do it with the languages. And we're looking forward to working with both of you. Thank you. Thank you. It's just